So good morning mga day mga dong. Akong ipakita ninyo ang among mga gamit nga napulot sa basurahan. First is kining lamisa napulot ni sa ako ang bana. Second, kani nga chair. And then ikatulo kani nga chair nga ingon ani. And this one is nice pa kay ni pero wala ni namo ni siya nagamit diha ra butanganan sa food. And then this one sa Facebook ra ni inuglabay nakita niya iyang giadto same sa lamisa and kanang patunganan sa TV pod kani hinatag ni sa iyahang friend patunganan sa mga sapatos o ganing cabinet whole cabinet same gyapon inuglabay nga gipost sa Facebook o giadto sa akong bana same with the TV mo under pa na siya guys pero need na mo siya ilabay kay wala na siya namo na nagamit ug also diri kaning lamisa nga naa diri gipatungan sa amo ang water sa basurahan gihapon na siya. And kung nahibulong mo ani guys nga naami sofa duha ka buok, dili na namo siya napulot sa basurahan ha, pinalit na namo $50 only. So okay pa iyahang quality although na siya paksit so goods ra gihapon. So kung dili ka arte dinhi guys, okay ra gyud kaayo makabutang ra gyud mo diri ah.